So good day everyone. I am the interviewer of our group and ang interview din ako karon kay akong pinsan, kay Ridjo. So, ready na kaya? Ready na. So, our first question is, can you describe your business and what product or service you offer? Ah, ang akong business kay ever since ang ginaisip na ko na business at taganong ta mo story is food industry na gyud kay. Maunay ako ang naandan, maunay nasanayan ako kaya akong mama is naanagid siya sa food industry ever since. So ako pagka-graduate na ako og college, nag-try po ko sa food industry. As of now, naga paningkamot kami nga syempre among business is karenderya or kanyo call fast food ba kung sa baga sa English, tapos ga food package food me anything food trays, lahat ng mga food na dapat i-request. Ano lang Facebook page? Doris Kitchenette. Doris Kitchenette lang sa Facebook, pa-follow. So, ang number 2 is, what motivated or inspired you to start a business? Sa akong giingon sa first question, sa akong answer sa first question is na-motivate ko to build this business or to have this business is tungod sa akong mama, kay dira man ko na sanay kay pag namulat man ko nga naamig sa food industry, karinderya, any kind of food na pwede ibaligya, ginabaligya na mo sa una. So karon ingana na pud akong try i-business. Okay, sa number 3 na mo yakay, how do you prioritize customer satisfaction in your business? Sa akong business naaman ko na siya karang kailahi nga way para masatisfy nimo yung imong customer. Sa amo lang kay naga-prefer mi sa quality over quantity. Quality over quantity, it means sa quality bahalag dili kayo siya daghan, basta ang quality sa food is naa kay para dili matagamba ang customer. Tapos if ever nga ingana wala magikuan nga dili mapalpak man gid usahay, pero ingana lang gid mo quality over quantity. Tapos kung pwede ma-cheap price, kaya cheap price, satisfaction, and makasave ang tao. So, sunod na mo question is, looking ahead, what are your goals or for the future of your business? What are your goals for the future of your business? Sa ako naman ko kada business man ko na ay sariling mission vision. Ang mission na mo is syempre to establish our business, hinay-hinay lang, to satisfy our customer with our service and food. Tapos ang among vision is to innovate more, explore more, improve our food and services. Yan na lang. So, ang last question niya kay, what advice would you give to someone looking to start their own business? Advice would you Kanang give? unsa day mong advice sa mga tao na gusto mag-start og business? Ako sa karon nga kahimtang nako or sa stand nako karon, murag dili pa ko makahatag og advice, pero nalang koy advice man gyapon, pero lang, kung mag-start kag business dapat ang imuhang heart and mind naga-connect kay para dili ka basta-basta ma-fall. Kay ang business is dili basta-basta. Kakapoy, stress, kalisod, money problem, money issues, tanan na mag-occur na siya sa business while nagara ng imong business. So dapat lang gid strong ang imong mind, imong heart, imong soul. Dapat dili gid mawala si God sa tunga gid sa heart ay sa imong mind ug heart, dapat naagit permi si God. Tapos pugi lang, sipag, tiyaga. Kahit wala nang kahit konti lang yung profit, basta nagaran lang yung business, okay pa yan. Pero kung wala na,
try na naman ulit. Try lang ng try hanggang makuha mo yung yung timpla ng business mo. Tapos, yun na, ma-establish ka na. Patuloy lang mag-innovate. Patuloy mo lang yung mission vision na ginawa mo from the start of your business. Ato lang. So, ay, salamat sa sa pagtubag sa mga question. So, ulit, aray lang page siya. Doris Kitchenette. Na lang. Like, bye-bye. Thank you.